Allah turun ke langit dunia dengan makna yang sebenarnya, tapi Allah tetap di atas arsy. Tidak bermakna bahwa Allah menempati langit dunia ketika turun itu tidak difahami bahwa langit itu jauh lebih gede dari Allah Azza wa Jalla. Tidak. Itu kalau anggapan teori bulatnya dunia ini dianggap benar. Kalau dianggap benar, apalagi sekarang sudah muncul keraguan tentang teori itu, betul ya? Bahwa bumi itu bulat itu kebohongan NASA yang sekarang mulai dibongkar. Ada teori baru yang menyatakan bumi ini tidak bulat tapi bumi ini datar. Semuanya mengatakan bahwa bumi ini hamparan, firasyan, hamparan. Karena permukaannya luas sekali. Kalau terang-terangan dikatakan bumi ini bulat, orang-orang tidak melihat kenyataannya waktu itu, pasti akan mengingkarinya. Tapi Al-Quran, dia hudan linnas, berbicara kepada seluruh manusia. Dan Al-Quran dalam bahasa Arab yang mubin. Karena itu pada tempat yang lain Al-Quran berbicara dalam ketegasannya bahwa bumi itu memiliki kebulatan. Ada kan teori baru yang seperti itu dengan penjelasan sangat ilmiah yang sekarang membantah teori NASA tersebut. Tapi dari dulu kita dicokoki dengan teori NASA itu, langsung kita berkeyakinan bumi ini bulat. Saya ingin jelaskan sedikit antara kaum muslimin dan ahlul kitab dalam masalah bumi bulat atau hamparan. Ahlul kitab menyatakan bahwa bumi ini hamparan saja. Kaum muslimin mengatakan dia hamparan memang, karena Allah menyatakan demikian dan kenyataannya seperti itu. Tapi dia memiliki kebulatan. Matahari ini kemudian juga bulat dan menjadi poros bagi bumi yang mengelilingi matahari, kan gitunya. Itu dicekokkan oleh pihak tertentu ke dalam otak setiap manusia. Jadi itu jadi keyakinan. Pas ada ulama berdasarkan ayat dan hadis menyatakan bumi ini datar, diketawain. No. Nah, lalu disalahkan ayatnya, disalahkan hadisnya, disalahkan agamanya. Padahal teori tentang bulatnya bumi itu juga itu teori yang dirumuskan oleh manusia yang sekarang mulai diragukan kebenarannya. Kan di awal saya terangkan bahwa manhaj para sahabat, di antara manhaj para sahabat tidak keluar dari lughatul Arab, bahasa Arab, untuk memahami al-Islam ini, memahami Alkitab dan Sunnah. Maka kaum musliminlah yang pertama kali berteriak, menyatakan, menetapkan bahwa bumi ini bulat. Jauh sebelum orang-orang kufar akhirnya mengetahui bahwa bumi ini bulat. Jauh. Ya, sampai kemudian muncul penjelasan para ulama menelaah nas Al-Quran dan hadis yang menentang teori tersebut. Berdasarkan beberapa nas ayat dan hadis, bumi ini datar. Al-Imam Ibn Hazm, antum tahu Imam Ibn Hazm hidup di Andalus pada abad keempat dan kelima Hijriah, telah menjelaskan adanya ijma' kaum muslimin. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan, yang menolak bahwa bumi itu bulat. Salah satu di antara yang menekankan demikianlah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sampai menulis buku khusus tentang hal itu. Bahkan sampai menyatakan siapa yang tidak percaya tentang bumi ini datar, dia kufur. السؤال الأول: هل الأرض كروية أم سطحية؟ الأرض كروية عند أهل العلم. قد حكى ابن حزم وجماعة الآخرون إجماع أهل العلم على أنها كروية، يعني أنها منضم بعضها إلى بعض مدرمحة كالكرة.
لكن الله بسط أعلاها لنا وجعل فيها الجبال الرواسي وجعل فيها الحيوان والبحار رحمة بنا، ولهذا قال وللأرض كيف سطحت، فهي مصلحة الظاهر لنا ليعيش عليها الناس ويطمئن عليها الناس. وكونها كروية لا يمنع تصليح ظاهرها، لأن الشيء الكبير العظيم إذا سطح صار له ظهر واسع. نعم. كيف نجاوب من سألنا عن كروية الأرض من الدين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نجيب من سألنا عن كروية الأرض من الدين بأن الأرض كروية بدلالة القرآن والواقع وكلام أهل العلم. أما دلالة القرآن فإن الله تعالى يقول يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير جعل الشيء كالكور مثل كور الإمامة. ومن المعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، وهذا يقتضي أن تكون الأرض كروية، لأنك إذا كورت شيئا على شيء وكانت الأرض هي التي يتكور عليها هذا الأمر، لزم هذا الشيء لزم أن تكون الأرض التي يتكور عليها هذا الشيء كروية. ذلك يقول يا فضيلة الشيخ القول بكروية الأرض هل يقر بهذا الأمر الذي يدعونه؟ كروية الأرض يقول شيخ الإسلام إنه بالإجماع بين العلماء إنه كروية الأرض، هذا مشاهد في سير الشمس والقمر، وأنها تطلع من المشرق وتغيب في المغرب وتطلع عند ناس آخرين بوجه الأرض الآخر، هذا شيء مشاهد ما في شك. ويقول الشيخ تقي الدين أن هذا بإجماع أهل العلم كما ذكره ابن المناجي وغيره. نعم. Penjelasan para ulama menelaah nas Al-Quran dan hadis yang menentang teori tersebut. Berdasarkan beberapa nas ayat dan hadis, bumi ini datar. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan, yang menolak bahwa bumi itu bulat. Kemudian berantem mereka. Ya tidak, namanya persatuan kebun binatang, itu namanya. Persatuan kebun binatang.